سلام كم يتصنحوا كبرات فتوات تقاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعلة الزحرنا يوم حاسرتن وانا ونزبلنا يمزينا تحزنا لكم مسئلة نسنا مكتالكم نعدم فلما قند تطمنا بخم كنبن عابس ألمتي جغنا سراويت مكل خال تقراي زكايدو زلو سفح واتحادرا وفرز قصلان تخون حالتا سراويت مكل خال إيطوبيا كم تزيت لمده نسراويت تقراي إيد محاب مجمارم تقالي صلهم زرزرو كتسمعكم بتمساس عليه عابا ما يصبري كتما مقالة ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ ክልቲኡ ሰልፊ እንታይ ዓይነት ዕላማ ዝሓዘለ እዩ ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና ብኻሊእ ወገን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቀድሚ ሒደት ደቃይቕ ትር ዝበለ መግለፂ ዝዘርግሕ እንትኸውን ፕሬዚደንት እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ምስ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወጥሪ ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቡሎ ዝርዝሩ ናባኹም ክነብል ኢና ብርክት ዝበሉ እዋናዊ ምድላዋት ዘካተተ ዕለታዊ ምድላውና እስካብ ፍጻሜ ብምጽናሕ ክትከታተልዎ እንዳዓደምና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ብትሕትና ንዕድም بيت مخري منيسترات أب بركينا فاسو بمرحنة كابيتان إبراهيم تراوري نخلن بوليتيكوان ودباتن بوليتيكانيا تتجوجل اتهاجر زفرس عواج كم زصدقة سامعهم بتوسخي منقستي مثل نتفتات بوليتيكاوي سلفتاتن مولا كم ونه ترى مريح تقامو زت أساسر حقتات زسر إما ما تقولهم كم أكل اتوسنا كله نبرة السلفين بكل الكسجاجر زتوسنا تخون بمسارة منيستر إيميل زاربو اتسقمتي أوشت اتي بزح ودباو سرعة زفتصم جهسات نمرم بوليتيكاوي مفللاي نمنكاي كمون كم أكل مسرح داق مهنسات منقست اتهاجر هاجر ودحنة نمحيال زعلم مخون تقيسلهم أزو السنة أبي بوليتيكاو ملك بركينا فاسو عبي لوت زمز كم زخون استتقص انتخون أبي محدر حدنته مسعى ديمقراطي اتهاجر ما جزيف زتب حالة كتع كم زبقسة مع خنات زينة اتهاجر بسفي حندات صبصبا يركبام أبي تجري تقاريص الصنح عدنا معدن كقصل كم زتوسنا حيل عمام عدنا تجري فليتهم كابينة جيزيو من محدار تجري أب عدنا زرعي زنبرو جزفت سجمات مقرفة ناب سرعة نمتو تحاسبو زنبر حيل عمام عدنا طايشون ناب سرح كم زعتو يفلت زبالة حيل عمام عدنا تجري حزي بمسارات زتقمت حقا ومسرح كقصل كم زتوسنا تقيسلهم سلزخنا اتحيل عمام سلستن حسك لتشن عسر شوعة أم تمرت باقطع راجز سرعة رنتيشن نمدارك تأكلات هيفو كلهم صراحتي معدن تأو إلهم أن صاري زصنح انتخون حزب بيرو معدن عرسو خيلو سرح نمجمار زخل كونتات سلازلهم تأو إلهم زصنحو صراحتي قدم إلهم زوردو مانوالات مسارته كاب إسران حموش تنطري كالتشحن عصر شو منتر عام تمرت باقوزات راقز جميرو سرع سرح زجمرو مخوانم آفليت الله حيل معدنات تقرأين سالساي زور محبر دليت منبر جزا كتما مقالة كسحزين منقص زقربو حتو مالسي بزي مركبو لومي آب كانتبا من محدار كتما مقالة ترخيبهم دمصوم آب مسمع كم زركبو تقاليسو نايتوم آبالات حتو زملس عقال كسحزي سلازي ترخبرمم كلهم آبالا سالساي زور سبعة كاريه آب زي ترخبلو آب بيرو من محدار كتما مقالة سلامة وسلفي يكايدو كام زلو حزز بزحن حبريتا يملاختن قبل علي أب مسرتها وشقطات بزي مخنيات زي حقاوي وسخ وغاز قبرو وسنات سوسعات نقادو حقا وسقومتي كم زوسد جزيو من محدار تقرأي لوم عنتي قدمي حدا دقائق أب زرقحو نايمة انقاطع مجلسي تقيسهم أب زحزوان أب تقرأي زركب وسنات سوسعات نقادو كويناتن ورا كويناتن بمنزح قبل على حزبهم بزا سكف كونتات أب مسرتها وشقطات زي تدلي وسخ وغا موساخن مسرتها وشقطات بمحبام حزبيهن زي تدلي وصاتات مجنناقنه الناس ساطح يركبوا قبل جزيو من محدار تقرأي بترنق يفلهم بمخوان دما منقستي نازي بمردم عبل النازي منور تكبر عبا مفتصم زتوافرو سوسعات نقارو تحابابرتو منه زي مات حقا وسقومتي كمزو سد بمردم كابتي چكانه زيتملو منور تكبرهم كقطبو يتنقب قبل اتمقلس يحبر حبرت سبدما بزي مخنات عبل علي مسرتاو شقطاته وسقوا قابل على الزقبرم نول قربحهم راح زقدمو صقم حبرت سبه زين تايم زخون سوسعات نقادو اب زقبر حقا وسقومتن بحبريتا حقا زي كخون يقبا قبل بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي لومي اسران كلتن طري كيلتشحن 10 شمنتن عام تمرت باقوصات راق از اب زرقحو واناو مقلصي
ተቂሱሎም መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ከተማ አላማጣ ዝኸበርካ ህዝቢ ከተማ አላማጣ እንኳዕ ካብቲ ጨፍጫፍን መዕነውን ሓይሊ ነፃ ወፃኻ እዚ ብምባል ድማ ንኣስታት 2 ዓመታት ተቐሚጡ ዝነበረ ኮማንድ ፖስት ሰለዝ ተልዓለ ማለት እውን መንቀስቃስ ባጃጃት እስከ 24 ሰዓት መንቀስቃስ ወዲ ሰብ እውን በተመሳሳሊ 24 ሰዓት ምዃኑ እናሓበርና ኩሉ ማሕበረሰብና ድማ ነዚ ብምግንዛብ ኣብ ጎኒ መንግስትኹምን ውድብኩምን ብምዃን ድጋፍኩም ከይፍልየና ብምባል እቲ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ኩሉ በዓል ዋና ንኸውን መልእኽትና ክንሕልፍ ንፈቱ ክብል ከንቲባ እታ ከተማ ገሊጹሎም ከንቲባ ከተማ አላማጣ ዝኾነ ተገዳላይ ሞገስ አሽፈራው በስተፈላለየ መንገዲ ተደናጊርኩም ዝወጻኹም ወገናት ሕዚ ድማ ናብ ከባቢኹም በሰላማዊ መንገዲ ንኽትመለሱን ምስ ህዝብኹምን መንግስትኹምን ይህን እናተባሃልኩም ንኽትሰርሑ ጸውዒትና ነመሓላለፍ ክብል ኣብ ዝዘርግሑ መልእኽቲ ጠቒሱሎም ናይ ባንዳነት ጸግዒ ናይ ጥልመት መጨረሻ እንዳተጠቀመ ዝርከብ በአይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ስምረት ልዕል ብልጽግና አንጻር ትግራይ ካሊ ጆኖሳይዳል ኩናት ንኽውላ ህዝብ ትግራይ ንኽጭፍጨፍ ሓድሽ ፕሮፓጋንዳ ሒዙ ቀልቀል ኢሉ ይርከብ አይተ ጌታቸው ረዳ ከም ዝመስረቶ ዝንገረሉ ስምረት ዝተባሃለ ናይ ጠለማት ከዳዓት ውዳበ በጥሜትን ሕማምን ይሓልቕን ዘሎ ተመዛባል ዞባ ምዕራብ ትግራይን ተሰደደ ህዝብ ትግራይ ናብ መረበቱ ንምምላስ ብወገን ትግራይ ንስተጀ ጀመረ አዝዩ ዘሕጉስ ተጋድሎ ንምትዕነቃፈ መግለጽ ዘርጊሕሎም ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዝተገደሰ ዝመስል እዚ ናይ ክድዓት ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ ስምረት ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብኣንፈት ጸለምቲ ሃኢሉ ዝተጀመረ ሓራ ናይ መውፃእ ወተሃደራዊ ወፍሪ ጀግና ሰራዊት መከላኸሊ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሹማሹም ብማኻብ እቲ ዝተጀመረ ወፍሪ እውን ናይ ሕወሓት ጉዕዞ ከም ዝኾነ በመጥቃስ ነቲ ዝተጀመረ ሓራ ናይ መውፃእ ግዛት حدنا تقرأنا مرقص وتحضر وفريم كم عبي تحسات بمرأي قبل عليه تقرأي كالي كبير زيتا خالك السي كان صبارقه ترأيلهم عب حصاص زيقاتنا بسنة مقبي وطم انت حلف زرأيه بأي تقيتات شرد دازم الرح سمرت نازم مخنيات حوحاتي كبل مقلس الزرقح انتخون نازم تمزابلتين لمن بلاس زيتا جمر وتحضر وفردما داقم مس حوحات بمتحازه كلتنا النبعالتو زقراج ومقلسي بمزرقح كندينا كدع ባንዳ ምዃኑ ዘመላኸተ ውድብ ኮይኑ ቀልቅል ይርከም ስምረት ከዚህ በኋላ ለኔ ጄኖሳይዳል ፓርቲ አንድ የስምረት የዛሬ መግለጫ 100% የጦርነቱን ተጠያቂነት ለትግራይ ኃይሎች አሳልፎ ሰጥቶ እኔ ብልጽግና መግለጫ ቢጽፍ እንደዚህ የሚጽፍ አይመስለኝም ስምረት እንደጻፈው የሚጽፍ ማለት የሆነ ከብልጽግና በላይ ብልጽግና ሆነው የሚጽፉት ቅርሻት የሚያስገርም ነገር እኔ ግን የምጠይቃቸው ጥያቄ ኦኬ ይሄንን ከጻፋችሁ በኋላ አሁን ያለው የትግራይ ኃይል እሺ በሆነ ምክንያት ጀስት እንደምሳሌ ነው እየተናገርኩት በሆነ ምክንያት ከትግራይ ወጣ ወር ተሸነፈ ወር ተመታ ወር ተደመሰም ህዝቡን ሄዳችሁ አይናችሁን ሞልታችሁ ታስተዳድሩት ታስባላችሁ ይሄንን እየጻፋችሁ ይሄንን ፍጅት እየሰበካችሁ ይሄንን ፍጅት እያስቻላችሁ ቤዚክሊ አሁን ስምረት በዘገናችን ላይ የዘር ፍጅት ተሳታፊ ፓርቲ ነው ስምረት ከዚህ በኋላ ለኔ ጄኖሳይዳል ፓርቲ ምክንያቱም እያንዳንዱን የብልጽግናን ቶኪንግ ፖይንት ወስዶ ከዚህ በኋላ ብልጽግና በትግራይ ላይ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች ሁሉ ንጣፍ እየሰጠ ስላለ ማለት በኔ ማለት ኦፊሻሊ ስምረት ከዚህ በኋላ የዘር ፍጅት ጥምረቱ ፓርትን ፓርስል ተደርጎ መታየት ያለበት አካል ትግራይ ያለውን ህወሓት ጽፈት ቤት የመሸገ ቡድን መጥላትና የትግራይ ህዝብ መጥላት የሚምታተባቸው ለምንድን ነው ያ በጣም حز زلو وطرتنا بالسلام نخمرح ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝካአሉ ከም ዝገብር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አረጋግጾም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ጸጋታት ትግራይ ንምልላይ ንሰብ ሃፍቲ ውሽጥ ዓድን ወፃን እተመቸው ትግራይ ንምክሃድ ዘኽእል ዕላመት ወይ ከዓ ብራንዲንግ ዕላው ገይሩሎም ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን አይተ ዳንኤል መኮነን ዋላ ኳ ድሕር ኩናት ዘሎ ፍሰት ኢንቨስትመንት ትግራይ ካብቲ ሕሉፍ ዝሓሸ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ሕመቀ ቢሮክራሲ ጸገም ጸጥታ
በብእዋኑ ዝቀያየር ሕጊ ፌደራል መንግስቲ ከንትዝድለ የዓቢ ከምዚ ለጠቂሱሉ እቲ ኮሚሽን ቅድሚ ሕዚ ግልጋሎት ኦንላይን ንምሃብ ዘኽእል ቴክኖሎጂያዊ መስርሕ ወይ ከዓ ሶፍትዌር ምትእትታው ዘዘኻኸሩ ኮሚሽነር ዳንኤል ሎሚ ዕላው ዝተገበረ ሓድሽ ዕላመት እውን ተኽእሎታት ኣብ ከይዲ ለውጢ ምህላዎም ዘረጋገጽ ምዃኑ ኣረድዮም ኣለዉ ኣብቲ ዕላውነት ዕላመት ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ሓድሽ ዕላመት ኣብ ወረቀት ጥራሕ ዝተረፈ ንድፊ ከይኮነስ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከም ዘድሊ ዘመላኽት ምዃኑ እውን ጠቒሶም ኣለዉ ምንጭ ስጋት ድሕንነት ኣብ ቁጠባና ዘሎ ጸገም ዝበለ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መፍትሒ እውን ንሱ ምልዋጥ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ኮሚሽን ዓውዲ ኢንቨስትመንት ኣካል ውሕስነት ድሕንነት ክኸውን ኣብ ምግባር ዝህልው ዕማመ ድጋፍ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ከም ዘይፍለዮ ኣፍሊጡሎ ምስ ኩነታት ጸጥታ ብዝተኣሳሰር መልእኽቶም ዝሓለፉ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ ዘለው ውጥረት ናብ ሰላም ንኸምርሕ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝከኣሎ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ክብል ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት ዝኸሰረ ፖለቲካዊ ሽርሕ ሒዙ እንዳተንቀሳቐሰ ዝርከብ ኦህዴድ ብልጽግና ሎማዓንቲ ኣብ ጸለምቲ ማይ ጸብሪ ለይቲ ብለይቲ ናብ መንበር ገዛውቲ እንዳዞረ ህዝቢ አንጊሁ ናብ ኣደባባይ ክወጽእ አንጻር መሪሕነት ህወሓትን ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይድ ጸውዒት ክገብር ዝሓደረ እንትኸውን ሕዚ ድማ ኣብታ ከተማ ልሙጽ ባንዴራ ብምሓዝ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ እንዳካየዱ ይርከቡ ቀደም ክብል ሓይልታት ኣምሓራ ኣብታ ከተማ ኣስፊሮም ዝጸንሑ ተወለድቲ ኣምሓራ ሓዊሱ ኣብ መሪሕነት ነበር ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውሕስ ብዘይኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተገበሩ ነበርቲ ከተማ ማይ ጸብሪ ተገዲዶም ካብ መንበር ገዞም ክወጹ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ኣምሓራ ክስለፉ መንነቶም ክቕይሩ ተገይሩ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ይግበር ከም ዘሎ ሕዚ ካብ ከተማ ማይ ጸብሪ ዝበጽሕና ሓበሬታ የመላኽት ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ጸለምቲ ዝጀመረ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣጠናኺሩ ምቕጻሉ ዝተገለጸ እንትኸውን ንብርክት ዝበሉ ከባብታት ጸለምትን ዲማን ከም ዝተቆጻጸረ ኣብ ናይ ትማሊ ምድላውና መጥቃስና ዝዝከር እዩ ብፍላይ ፈለግ ሚድያ ሰራዊት ትግራይ ተወሳኺ ቦታታት ሓራ ንምውጻእ ተከዘ ሰጊሩሎ በየናይ ተከዘ ምዃኑ ግን ንምስጥራዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት ትግራይ ክበሃል ከም ዘይተገለጸ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ዝቕጽሉ ሰዓታት ኮኑ መዓልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ሓድሽ ተርእዮታት ክመጹ ከም ዝኽእሉ ተጠቒሱሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለው እውን ናብ ሚድያና ዝበጽሐ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንሰራዊት ትግራይ ኢዱ መሃብ ከም ዝጀመረ ተገሊጹሎ ኣብ ምስሊ ትርእይዎም ዘለኹም ሰለስተ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንጀጋኑ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ኢዶም መሃቦም ተጠቒሱሎም